नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मो विजयलक्ष्मी। दर्शक बंधु पिला खाइबा को देवा समय टीवी किंबा मोबाइल देखाई पाउछंती कि तेबे सावधान रुहंतु। एहार परिणाम मध्य आपण माने जानिछंती बहुत समय एहा को नेकी सचेतन करा जायछि। छोटो पिलांको सम्मुखरे टीवी किंबा मोबाइल रखंतु नाही जते बेले खाइबा को देउछंती। एवं गोटे कथा मध्य एठी मन रखिबा को पड़िबो जे प्रथमे तो शिशुटीर स्वास्थ्य हेउछि सबथरो गुरुत्वपूर्ण। तेणु सुस्थ जदि से रहिबो एवं सेहिपाई जदि अभिभावकଙ୍କର प्रयास सबुबले रहुछि ताहाले संपूर्ण भाव में मोबाइल फोन एवं टीवी ठारू दूरे रखंतु जेते बेले से खाद्य खाउछि। कहीं ना समस्त फोकस जाउछि टीवी स्क्रीन ऊपर को एवं मोबाइल रे कौन चली ता ऊपर को। तेणु खाद्य कौन खाउछि ताको मध्य गोटे पिलाटीए अनुभव करि पारुछि कि नाही ताहा मध्य संदेह। कहीं ना छोटो पिलाटीए खाइबा समय तार समस्त ध्यान आकर्षण करुछि टीवी एवं मोबाइल। से समय जहाँ खाद्य दि जाए एवं केते परिमाण खाइबा ताहा मध्य शिशुटी जानि पारि न थाए। तेणु देखि देखि स्क्रीन को मध्य केते बेले अधिक मात्रा रे खाइ दिथांती। छोटो पिलांको क्षेत्र में मध्य एबे ओबेसिटी गोटे कमन हे गलानी। तेणु एथिरु केमिति दूरेत रहिबे छोटो पिला माने सेमानंको अधिकांश समय अन्य खेलकूद मध्य बितेबार आवश्यकता रहुछि। तेणु खाइबा समय मोबाइल स्क्रीन को देखिबा किबा टीवी स्क्रीन को देखिबा आदौ उचित नुहे। यह विपदजनक बोली मध्य कहा जाउछि। टीवी किंबा मोबाइल देखिबा समय खाद्य खाउथिबा पिलामानक ठारे मेदबहुलतार आशंका अनेक रहिछि। यह सेमानकर शारीरिक एवं मानसिक विकास रे बाधा सृष्टि करि पारे। तेणु जदि आपण फोन किंबा टीवी देखिबा समय खाइबा को दियंती तेबे सावधान रहंतु। आजिकाली व्यस्तबहुल जीवन एवं कार्य मध्य पितामाता पाखरे घंटा घंटा धरी पिलामानको खाइबा को देबा पई पर्याप्त समय नाही। एपरी परिस्थिति रे समय बंचाइबा पई पितामाता इलेक्ट्रोनिक गैजेट्र साहाय्य नेउछंती एवं मोबाइल किंबा फोन देखिबा बेले पिलामाने शीघ्र खाद्य खाई दै थांती बोली सेमाने एहा मने करूछंती। यह सेमानंको मनोरंजन करिवार आवश्यकता होता है एवं पितामाता माने मध्य चिंतित होती जे पिलाटी फोन देखुथिले किंबा टीवी देखुथिले मध्य याको नजरे न रखी से माने खाद्य को खाई देउछंती। किंतु आपण जानि रखिबा उचित जे शॉर्टकट शिशुर स्वास्थ्य पाई बहुत विपदजनक होई पारे। खाइबा समय टीवी देखिबारे जो से माने भाबुछंती जे ये सुविधा हेउछि ता प्रकृत रे ठीक नहीं। खाइबा समय टीवी देखिबा मेटाबॉलिज्म को मंथर करिथाए जो कारण शरीर रे चर्बी जमा हेबा आरंभ करे। टीवी देखिबा समय खाद्य खाइबा द्वारा टीवी किंबा फोन उपरे समस्त ध्यान रही है जो कारण पिला माने अत्यधिक भोजन करिथांती। अधिकांश पिला टीवी एवं फोन देखिबा समय जंक फूड खाइबा को मध्य पसंद करती। तेबे पिला माने टीवी किंबा मोबाइल देखिबा समय रात्रि भोजन हेउ किंबा मध्याह्न भोजन अति शीघ्र से माने एहा को खाइबा द्वारा मोटा होइथांती। तार कारण मध्य एहा कहा जाउछि जे टीवी आ मोबाइल देखि खाउछंती सेथिपाई। तेणु फोन रे पिलांको खाइबा को देबा द्वारा एहा को पुष्टिकर अभाव मध्य देखा जाई थाई बोले कहा जाउछि। से माने आवश्यक पोषक तत्व मध्य पाई पारंती नाही। टीवी किंबा फोन देखिबा समय पिलामाननको खाइबा को देबा द्वारा सेमानकर चाप मध्य वृद्धि होइथाय। मानसिक स्तर रे मध्य सेमानकर चाप वृद्धि होइथिबा कथा कहा जाय जेहेतु सेमानकर ध्यान संपूर्ण खाद्य उपर हटि जाय थाय एवं टीवी स्क्रीन उपर रहि जाय थाय बा मोबाइल स्क्रीन रे सेमाने लागि पडिथांती। किंतु एबे जेहेतु स्मार्ट जुगरे स्मार्टफोन व्यवहार करूछंती सब किछि एडवांस टेक्नोलॉजी हेलानी पिलामाननको आकर्षण मध्य बढ़ुची से प्रति। किंतु एठी जो माने अभिभावक रहउछंती सेमानकर गोटे गुरुदायित्व रहउछि केमिति पिलामाननको अंततः खाद्य खाइबा समय से सबुठारु दूरे के रखिबे। चिंता मध्य पिलामानकर वृद्धि होई पारे। खाइबा समय सेमाने चापग्रस्त होई पारंती किंबा पिलामाने टीवी एवं फोन देखिबा समय जदि खाद्य खाउछंती ताहाले सामाजिक भाव रे मध्य दुर्बल होई पारे बोली कहा जाउछि। दक्षता सेमानकर ह्रास होई पारे। तेणु ए क्षेत्र पिलामाननको संपूर्ण दूरे रखिबा उचित। ए संपर्क में आलोचना करबा पई आम सहित जोड़ी हेउछंती श्रुतकीर्ति त्रिपाठी स्तंभकार आम सहित जोड़ी हेउछंती। स्वागत करिबे आपनको नंदीघोष टीवी को। गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय रही जे आलोचनार छोट शिशु मानकर स्वास्थ्य पई ये गोटे बहुत जानिबार कथा जे मोबाइल एवं टीवी एबे एमिति गोटे पालटी जाइछि माध्यम जहाँ को न देखिले छोट पिला खाती नाही बोली एबेकार अभिभावक माने भाबुछंती। कोन आपनकर मत रहइबो? मु आपनक सहित संपूर्ण भाबरे एकमत। कहीं ना जेतेबेले छोट पिलांको गोटे देखंतु खाइबाटा भी गोटे शरीर पई गोटे जरूरी जिंस सेटा भी गोटे क्रिया तो ताको भी गोटे प्रॉपर्ली भल भाबरे बसिकी खाइला बेलको धीरे धीरे चोबेकी जति
ମାନେ ଶରୀରର ଯାହା ଯୋଉ ମାନେ ହଜମ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେଟା ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ କିମ୍ବା ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ସେଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତରତର ହେଇକି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଡିରେ ଯୋଉ ମେଟାବଲିଜମ ଟା ସ୍ଲୋ ହଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ ସେ ନ ହଜମ ହେଇକି ଫ୍ୟାଟ ଭାବରେ ଜମା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେ ଚୋବେଇକି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ କୁ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବସିବାର କି ଠିକ ସେ ହାତରେ ଖାଇବାର ଦରକାର ନଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଚିପ୍ସ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏଗୁଡାକ ପିଇବାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୋଟାପଣର କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟିଭି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି କି କଣ ଦେଖି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅନସୋସିଆଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗହଣରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଖୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ବସାଯାଏ, କେମିତି ଖୁଆଯାଏ, କେମିତି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ କଣ ଗୋଟେ ବଢେଇ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ସେୟାରିଂ, କେତେ ଖାଇବା ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ସେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ବି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାଟେ ଟିଭି ଦେଖିକି ଖାଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେ କହିବା କ୍ଷମତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରୁମ ରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, ନା ସୁସ୍ଥ ପବନ ବାଜୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସମସ୍ୟା, ଆଖି ଖରାପ ହବା। କାହିଁକିନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ ହେବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ, କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖିଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଲାଇଟ ଟା ପଡୁଛି, ସେମାନେ ଆଖି ଖରାପ ହଉଛି, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଚିଡଚିଡା ହେବେ, ଜିଦ୍ଦି କରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ WHO ବି କହିଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ କମାଅ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକେତ, ବିପଦର ସଂକେତ, ଯୋଉଟା କି ବାପା ମା ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ ଯଦି टीवी ଆଉ ମୋବାଇଲକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ତ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଏହି ସବୁ टीवी ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ पर्यंत यार प्रभाव रही है, जहाँकि सेमानकर शारीरिक मानसिक विकास जो आम कहते से बाधा उपजाई थाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को देवी मैडम आम सहित जोड़ी होते आम सहित स्तंभकार श्रुतकीर्ति त्रिपाठी आलोचना करुले जोड़ी होते फोन लाइन में। तेणु विशेष गुरुत्व जहाँ देवार आवश्यकता रही है, अभिभावक मैंने ये क्षेत्रटी को जाणी रखा उचित जे पिला किभली आम विकास से शारीरिक विकास हो पार और खेलकूदे अधिक समय बिताइबा जरूरी, ना कि मोबाइल बा टीवी रे अधिक समय बिताइबा जरूरी।